নিজামুদ্দিন মার্কাজের অনুসারী কাকরাইলের সবচেয়ে প্রবীণ সুরা হযরত মাওলানা মুজাম্মেল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহু ও হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব মোহতারাম মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব দামাত বারাকাতুহু এর খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ কথোপকথন। নিউজ আপডেটসের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। এরই সাথে সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। গত 1 ডিসেম্বর 2018 ইংরেজি তারিখে টঙ্গীর ময়দানে ঘটে যায় ইতিহাসের এক দুঃখজনক ঘটনা, যার বিস্তারিত প্রামাণ্য চিত্রাকারে আপলোড করা হয়েছে। ভিডিওর লিংক আমাদের এই ভিডিওর ফার্স্ট কমেন্টে পেয়ে যাবেন। এ মাসের প্রথম সপ্তাহে নিজামুদ্দিন মার্কাজের অনুসারী কাকরাইলের সবচেয়ে প্রবীণ সুরা হযরত মাওলানা মুজাম্মেল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহু ও সাহেবজাদা মাওলানা সাদ বিন মুজাম্মেল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহু কাকরাইল থেকে নিজ বাড়ি কক্সবাজার যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব মোহতারাম মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব দামাত বারাকাতুহু এর সাথে দেখা হলে দুই বুজুর্গের খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ কথোপকথন হয়। এ সময় মোহতারাম মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী সাহেব দামাত বারাকাতুহু তাবলীগের বর্তমান সংকটের বিষয়ে সবাইকে বেশি করে মেহনত, দোয়া, কান্নাকাটি করার জন্য তারগিব দিতে বলেন এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষের দোষের আলোচনা থেকে নিজেদেরকে বিরত থাকতে বলেন। এখন আমাদের সবচেয়ে প্রবীণ সুরা হযরত মোহতারাম মাওলানা মুজাম্মেল হক সাহেব দামাত বারাকাতুহু এর নিকট থেকে বৈদেশিক ইস্তেমার কিছু জরুরি কারগুজারি শুনব। तो लोग हमारे पीछा पड़ा कि हम बांग्लादेश जाएंगे, तो वहाँ से वो बांग्लादेश आना शुरू किया। ऐसा आया जैसा कि घाट पार होना, प्लेन भर्ती करके आते थे और बांग्लादेश के इस्तेमा देखते थे। तो बांग्लादेश की इस्तेमाल वो देखकर हैरान होते थे कि इससे आदमी कैसे जमा हो जाते हैं, अपना माल अपना जान। ये सब तो हमने लगाया, ये सफर जो तो तबलीगी सफर होगा जब जान अपना माल अपना हो। ऐसा तो हो मेरे जान और माल अपना हो, ऐसा न हो, या माल किसी का जान अपना हो, ऐसा न हो। हर एक अपना अपना जान पर और माल पर बाजी लगाकर ईजाद और यकीन सीखे। ये लोग ईजाद और यकीन सीखा, बस उनके अंदर अंदरूनी मजबूती आई, बाहर की मजबूती की जरूरत नहीं रही। हर एक अपना अपना जान और माल लेकर निकलते थे। 4 महीना जिसका पूरा हो गया आपने उसको रुखसत कर दिया, 4 महीना पूरा हो गया उसको रुखसत कर दिया, वहाँ पे चढ़ दिया। फिर हमने यूरोप सफर किया, इंग्लैंड से लेकर फिलिस्तीन तक आया। इंग्लैंड की फिलिस्तीन में जब हमको मिला और असली फिलिस्तीन की आदमियों ने हमको देखा तो वो पहचान गया कि वो ये तो वो है जो हमारे फिलिस्तीन में गए थे, तो एक ही बात करते हैं। तो फिर हम फिलिस्तीन में 2-4 इस्तेमा किया और एक इस्तेमा में लाखों के तादाद इंसान जमते थे। वो हर एक अपना अपना खाना पीना, दस्तरखाना और बर्तन, देख फतला, ये अपना किसी से कोई ना मुआवजा लेना है। इंडियन से सफ़र करके हम फिलिस्तीन आया, फिलिस्तीन के सफ़र करके फिलिस्तीन वालों को आमादा किया कि तुम अगर काम सीखना हो बांग्लादेश आओ। तो फिलिस्तीन के मुसलमान जो थे वो काम सीखने के इरादा पर 4 महीना के बाद कपड़े लेकर, पैसा और कपड़े लेकर निकलते थे। 4 महीना लगा के फिर প্রিয় দর্শক, তাবলীগের এরকমই গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক নিউজ আপডেট সমূহ সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন। পাশাপাশি এই গুরুত্বপূর্ণ নিউজটি অন্যদের নিকট পৌঁছে দিতে শেয়ার করে দিও। আমাদের সাথেই থাকুন। দেখা হচ্ছে এরকমই কোনো গুরুত্বপূর্ণ নিউজ আপডেটসে। সেই পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি।